According to Gold's commitment to punctuality, we would like to inform you that the doors of this aircraft have been closed, and this flight is on time. Mas que tipo de onda que você tinha me Please contado? turn off your É cell uma phones and onda electronic que devices. We also request that you keep your seatbelt subindo fastened so that we e can ainda não safely deu a start our espuma departure de quando procedures. bate. Thank you. Eu flutuei, aí a onda bateu assim e esse daqui bateu na onda e ficou mais mole.